হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি এটা নিউ ভিডিঅ' আগবাঢ়িব ওলাইছো। আজি বহুত ডাঙৰ এটা আপডেট লৈ আহিছো। খবৰটো পাই বহুত বেয়া লাগিছে। যোনে বি বয়ছৰ মানে ফেন তো সিহঁতে ভালকে জানে, তো ময়ো চাওঁ লগতে, তো সেইটো কাৰণে ময়ো খবৰটো অলপ পাইছো। তো সেনেকে আপোনালোকক দিব ওলাইছো। তাৰ কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক লাগিছে, মানে কমিউনিটি গাইডলাইন লাগিছে তেনেকে। তো সেইকাৰণে সেই চেনেলটো মানে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। তো এতিয়া নতুন চেনেল এটা খুলিছে, তো তাতে ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিছে। তো কি কৈছে বি বয়ছে, তো এবাৰ ক্লিপটো আপোনালোকে চাই লওক। टू मेनी स्ट्राइक। अब मैं बी बॉय यूट्यूब में वीडियोस नहीं डाल सकता है गाइस, और अब एक स्ट्राइक आ गया ना, मेरे चैनल ही टर्मिनेट कर देगा यूट्यूब। तो गाइस आप सभी को मेरे एक नई यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। तो यार मेरे को अनफॉर्चुनेटली ये चैनल खोलना ही पड़ा, जो कि मैं सोच रहा था कि अरे यार अच्छा खासा एक टाइम देख के एक सेकंड चैनल खोल लूंगा। बहुत सारे लोग बोल रहा था कि सेकंड चैनल खोलो भाई, सेकंड चैनल खोलो। अभी मेरे को खोलना ही पड़ा, और ये चैनल इसलिए खोलना पड़ा कि मैं बी बॉयज यूट्यूब चैनल में अभी वीडियोस नहीं डाल सकता है, क्योंकि उस चैनल में 2 स्ट्राइक आया हुआ है, जो कि और एक स्ट्राइक आने से चैनल ही उड़ जाएगा गाइस। यार आप सबके प्यार एंड सपोर्ट के वजह से आज इतना बड़ा एक चैनल, जो कि वो एक सेकंड में सब बिगड़ जाए तो कैसा लगेगा यार गाइस। देन थोड़ा सा तो दिल से बुरा लग रहा है, बट फिर भी हम हारेंगे नहीं पाइलो। हम इस दुनिया में कुछ ना कुछ करके जाएंगे, ऐसे ही थोड़ी ना हम इंसान बन के मर जाएगा यार। আপোনালোকে চালে কি ক'লে বি বয়ছে, তো তাৰ পৰা এটাই কথা গম পালোঁ যে যিমানো ডাঙৰ চেনেল হওক, ইউটিউবৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন আমি চলিব লাগে। ভিডিঅ' বনালে তো ৰুলছো চলিব লগা হয়। তো সেইকাৰণে এটা সৰু এটা চেনেল খুলি ল'ব লাগে বেকআপৰ কাৰণে, যাতে তাতো কেতিয়াবা দিলে মানে তাতে পাৰি আৰু দিবৰ কাৰণে, তো তাতে একো প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ। লগতে আপোনালোকে চেনেলটোকো অলপ ছাপোৰ্ট কৰিব, নতুন চেনেলটো মানে বি বয়ছে যোনটো চেনেল নতুন খুলিছে। এতিয়া মাত্ৰ এটাই ভিডিঅ' দিছে, আৰু লগতে এতিয়া ৰাইড কৰিম বুলি কৈছে ইফালে সিফালে। লগতে নতুন নতুন আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' দিব বুলি আশা কৰিছোঁ। तो और पाई लोग, ये है सेकंड चैनल संजय। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को टेक कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए बहुत ही जल्द, आप सबसे पहले देख पाए मेरा वीडियो। अगर पसंद आया तो ही, मेरे को पसंद आता है तो ही यार पाई लोग, इस चैनल में आने वाला है आज से अब से वीडियो, क्योंकि अब करने वाला है ट्रिप बी बॉयज ओरना चल में। তোমাৰ নামটো আপোনালোকে শুনাই পালে কি ক'লে বি বয়ছে। মোৰ লগতে এটা ফেন হয় বি বয়ছৰো, মই বি বয়ছৰো ভিডিঅ' চাওঁ তেনেকৈ। তো সেইকাৰণে ভালকৈ অলপ কথাখিনি গম পাইছোঁ। আগতে ময়ো তাতে ভিডিঅ' চাই আছিলোঁ, মই ভাবিছিলোঁ কিয় ভিডিঅ' দিয়া নাছিল ইমান দিন হ'ল, তো মানে ডেইলি দি আছিলে আগতে। তো আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা গম পালে, আৰু মোৰ চেনেলত যোনে যোনে ফাৰ্ষ্ট নতুনকৈ মানে চাইছে সিহঁতৰ কাৰণে থেংক ইউ, ৱেলকাম। মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰাৰ কাৰণে থেংক ইউ। তো আপোনালোকে গম পালে কি কি ক'লোঁ, তো আপডেটটো আপোনালোকে গমেই পালে। আপডেটটো গোটেইখিনি দিলোঁ, চবেই ৰুলত চলিব লাগিব, তেতিয়া মানে তেনেকৈ একো নহয়। সেইখিনি কথা গম পালোঁ, আৰু বি বয়ছৰ পৰা সেইখিনি কথা গম পালোঁ। যোনে যোনে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, নতুন নতুন ভিডিঅ' আহি থাকিব। লগতে তেনেকৈ মই ব্লগ বনাওঁ, কিন্তু এইটো অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট এনেকুৱা যেন লাগিলে, তো সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ।